मोर पनि तन कट करे मन मोर पनि तन कट करे मोर पनि तन कट करे मन मोर पनि तन कट करे मोर पनि तन कट करे मन मोर पनि तन कट करे मोर पनि तन कट करे मन मोर पनि तन कट करे ओ रंग रसिया क्या दुनिया दिया रात जो रंग रसिया क्या दुनिया दिया रात जो जावा मैया को कोड़ जाऊंगा अमिन मैया को कोड़ जाऊंगा घर मेघ कटा गगन कर चाट करे घुमरी घुमरी कर जाट बने आंखों में दूर है आंखों का कसूर है पसंद सौ मलंग गाए पियानो हिलो सौ मलंग गाए पियानो हिलो सौ मलंग गाए पियानो हिलो खूब જ સુંદર નવરાત્રિની યાદ તરોતાજા થઈ ગઈ. ધોરણ 8ની બાલિકાઓ દ્વારા સુંદર પ્રસ્તુતિ. ત્યારબાદ આગળનો કાર્યક્રમ છે ધોરણ 5ના કુમારો દ્વારા રાણા શહેર. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બાળકોને. આપણે જે સાચલ છે એ છોકરાના વિશ્લેષણ લાગી ખાસ પણ અને છોકરાના બે સરકારના રાજ્ય સાહેબની બધી જે બાબતો ઉપસ્થિત છે આપણે એમનો